जदि मु जतन जाऊँगी स्टूडियो करुँची मु टेंशन फ्री रही मोर पिला माने ठाकुर व्यस्त होती ना हठात इष्ट प्रतिष्ठा व्यस्त होती ना मोर परिवार गोटे सत्संगी परिवार ना ना ये हूँ आम जगन स्टूडियो सोशल सदाचार नाम रेजल्ट आर पड़ा पड़ोसी तो पाखे किपरि भाव से मत देखते केमती रहे यहाँ मत जानवर कथा माँ मैंने बहुत समय माँ मैंने नाट्य संगीत भजन कीर्तन गोटे कथा कहबी निजर स्वामी को करती आई को जुगे राजा धृतराष्ट्र पचारते विदुर को ए दुनिया की सुखी की विदुर उत्तर देते तो 1000 वर्ष आगे अतिबाहित जीवनी विदुर उत्तर देते अर्थागम नित्यम गीताच प्रियाच भाट्याच प्रियवादिनीच वशस्य पुत्र खपनिच विद्या सजीव लोके सुखानी राज ये छटा जहाँ अच्छी राजा से सुखी अर्थ आगम होगा से निरोगी रोगी रोगी सब अर्थ मेडिकल जीव प्रियाच भाट्याच प्रियवादिनीच भाट्या प्रिया समस्त भाट्या प्रिया प्राय प्रियवादिनीच से प्रियवादिनी दरकार यदि प्रियवादिनी नुहे जहाँ अवस्था से स्वामी मान जानते वशेष पुत्र ठकरी च विद्या पुआ वशीभूत थी बाप कथार पुआ वशीभूत थी अच्छा निज प्रश्न पचारि पाइबा ये 6टा गुण जहाँ अच्छी राजन से सुखी ठाकुर कहले जजन जाति स्टूडियो जे करे से सुखी এটা मन रखी सब विशेष कथा कहबी बहुत कथा बहुत जगह आलोचना हो सत्संग होते पवित्र स्थान भल कथा कहते जे मर्त्य सत्संग हुए स्वर्ग सत्संग होती स्वर्ग जानी मुझे वही पत्र पढ़ी जहाँ जानी व्यासदेव अष्टादश पुराण रचना करे प्रत्येक पुराण से सत्संग महिमा ही केवल प्रकाश कर प्रत्येक पुराण सत्संग कथा ही कर सर्वशेष से भागवत पुराण रचना करे श्रीमद भागवत एवं से जो भागवत रचना कले केमिति रचना करेंगे कौन करेंगे से विषय का सन्देह आसे ये विषय का नारद उपदेश करे ये गोटे कथा कह रखे द्वारकापुर में श्रीकृष्ण दिने नारद जाए दर्शन कर श्रीकृष्ण को कहले आप जमुना नदी कूल को जाते सीटी बर्तमान विदुर तपस्या कर एकाकी तपस्या कर किंतु तपस्या साधन बदल जिते कौन सत्संग दरकार आप संग सानिध्य लाभ करूँ सी आप संग सानिध्य लाभ करूँ सत्संग करूँ आप सत्संग प्रदान करूँ नारद तापर आसते विदुर प्रसंगटा बहुत बड़ से कथा कह प्रसंग यही समय आम भाग्यवान जे आम प्रतिदिन प्रति मासरे आम केते सत्संग अटेंड कर भाग्य एवं सत्संग आम आसू ठाकुर संग सानिध्य लाभ करवा प्रणाम करवा प्रणाम दबा दर्शन करवा मुख्य फास्ट आउ जहाँ सब भजन कीर्तन आलाप आलोचना ये सब सेकेंड यहाँ सब मन रखिए विशेष कथा कहबी कही समय तो आम सब्जेक्ट अच्छी गोटा सत्संग सहित अधिक समय बहुत
ନା କଣ ହବ? ଥରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କିଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେକ୍ରେଟାରୀ କାର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢୁଥାନ୍ତି, ଦାଦା ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଉତ୍ତର କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ନକରି ତାକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଦାଦା ତାର ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଲେ, ପାୟସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ପାଇକିଏ ପାୟସ ଖାଉ। ସେଇ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା, ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା, ଏକତା ଜିନିଷ ଖାଇବାନି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ এটা সবাই জানতে ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧରା ଧାମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ, ଗୌତମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ, ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଆଉ ବିବାହ ସଂସ୍କାର। କୌଣସି ଅବତାରରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ଡେଭିଏସନ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରି ଚାଲିଛୁ। କଲ୍ୟାଣଟା କେମିତି ମିଳିବ, ଶାନ୍ତିଟା କେମିତି ମିଳିବ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଉତ୍ସବ ଦେଓଘର, ପାଣି ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ଯାଇଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯେ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା କମିଶନ ଯାଇଥିଲେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସଚେତନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି, କିଏ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଗଲା। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯଦି ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଯଦି ଆସିଲା କିଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ ଦେଖିକି ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ପଚାରିଲେ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ମାନିବାର କଥା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଆମେ ନ ମାନିବା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରେ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭଲ କରିପାରେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ମନ୍ଦ କରିପାରେ। ମୁଁ ମନ୍ଦ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେ ମନ୍ଦ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି, ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି, ନାନା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। କଥା ସେଇଟା ନା, ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛେ, ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଦେଇଛେ, ଜନ୍ମଟା ବହୁତ ଆଙ୍କିବ, এটা মনে রাখতে